Bonjour et soyez les bienvenus dans une nouvelle leçon, page 19. Je m'entraîne. Première activité, recopie les phrases déclaratives en précisant si elles sont à la forme affirmative ou négative. يعني ننقل الجمل الخبرية الموجودة على الكتاب ثم نحدد إذا ما كانت هي مثبتة أو منفية. Première phrase. Chaque soir, nous prenons une douche. Chaque soir, nous prenons une douche. La forme est affirmative. الجملة خبرية لأنه ما فيهاش أدوات النفي. Deuxième phrase. Il ne faut jamais arriver en retard à l'école. لا يجب الحضور متأخرا إلى المدرسة. Elle est La forme est négative. Négative, pourquoi? Parce que عندنا ne et jamais. Troisième phrase, il n'oublie jamais son rendez-vous chez le dentiste. هو لا ينسى أبدا موعده مع طبيب الأسنان. هنايا la forme est négative puisque فيها ne et jamais. Quatrième phrase, ancêtre du savon de Marseille, le savon d'Alep est né en Syrie il y a plus de 3000 ans. هنا يعطينا معلومات يقول أن صابون حلب وجد في سوريا منذ 3000 سنة. هنا la forme est affirmative لعدم وجود أدوات النفي. Nous devons nous brosser les dents après chaque repas. هنا affirmative كيف ما كانش النفي. Mon petit frère fait sa toilette avant de prendre son petit déjeuner. يعني أخي يقوم بنظافة ولا يغسل جسده avant de prendre son petit déjeuner قبل أن يتناول فطور الصباح. هنا la forme est affirmative. Donc نوع من هذه الأسئلة هو بسيط جدا. عندما تحتوي الجملة على أدوات النفي اللي شفناهم في الدرس السابق اللي ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne, ne guère. هنايا الجملة رايحة تكون في la forme négative. هي خبرية ولكنها منفية. Deuxième activité, répond à la forme négative en utilisant ne pas, ne plus, ne rien, ne jamais. يعني أجب في النفي باستعمال كلمة ne pas يعني لا, ne plus يعني أبدا, ne rien لا شيء, ne jamais أبدا. Bon, as-tu déjà هنا عندنا أسئلة راح نجاوبوا على الأسئلة باستخدام واحدة من أدوات النفي. As-tu déjà eu une carie dentaire? الجواب راح يكون non, je n'ai jamais eu une carie dentaire. Non, je n'ai jamais eu une carie dentaire. راح نخلي لكم الإجابات مكتوبة في آخر la vidéo. Deuxième question. Aimes-tu les brosses à dents électriques? هل تحب فرشاة الأسنان الإلكترونية؟ الإجابة non, je n'aime pas les brosses à dents électriques. أنا لا أحب فرشاة الأسنان الإلكترونية. Est-ce que ton père fume toujours? هل ما زال أبوك يدخن دائما؟ La réponse non, mon père ne fume plus. لم يعد يدخن أبدا أو إطلاقا. Peux-tu faire quelque chose pour moi? هل يمكنك القيام بشيء من أجلي؟ الإجابة non, je ne peux rien faire pour toi. لا يمكنني القيام بأي شيء من أجلك. Avez-vous oublié de vous laver les mains? هل نسيت غسل يديك؟ Non, je n'oublie jamais de me laver les mains. أنا لا أنسى أبدا غسل يدي. Utilises-tu toujours le même savon? هل تستعمل دائما نفس الصابون? Non, je n'utilise plus le même savon.
بون كما لاحظتوا بالنسبة للضمائر طبعا وأدوات الملكية رايحة تتغير حسب الضمير. هنا في الأسئلة كي تكون عندنا tu رايحة نردها je، كي تكون ton ترجع mon، كي تكون pour moi ترجع pour toi إلى آخره. إذا ناخذ الاحتياط عند الإجابة على هذا النوع من الأسئلة. نروحوا l'activité 3 écrions dans du dictionnaire بمساعدة القاموس. رايح تكتب جملتين. Tu as compris combien il est important de se laver les mains. فهمت جيدا كم هو مهم أن تغسل يديك. Explique à tes camarades que ne pas respecter ces règles de propreté est un risque pour la santé de tout. اشرح لزملائك أنك عندما لا تحترم قوانين النظافة هو خطر بالنسبة لصحة الجميع. Utilise une phrase à la forme affirmative et une phrase à la forme négative. استعمل جملة مثبتة وجملة منفية. أنا على سبيل المثال à titre d'exemple نعطي لكم فقرة. Pour éviter d'être malade et rendre les autres malades, il faut se laver les mains. Il ne faut pas oublier de couvrir la bouche et le nez. خاصة ونحن في هذه الفترة تاع كوفيد. إذا نخلي لكم الإجابة مكتوبة. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.